निश्चित भाव में यहाँ बीजेपी संख्यागरिष्ठता आसी वेस्ट बेंगल बीजेपी इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट तेणु एथरे एक्चुअली ममता बनर्जी जहाँ आलिगेशन आणुचंती एवं सी भी प्रिपेयर होचंती टू बिफोर द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री जे माने बीजेपी इलेक्शन कमिशन इलेक्शन ईसीआई डिफीट मी बट आई वाज नॉट मोरली डिफीटेड सेटा कहिसथि क्लियर तांकर स्टेटमेंट जे इलेक्शन कमिशन माध्यम रे मते डिफीट करा हिची तो ईसीआई हला कोन जेहेतु आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट आपण देखिबे कोड ऑफ कंडक्ट माने कोन कोड ऑफ कंडक्ट परे ईसीआई टेक द चार्जेस ECI took the charges. ECI has no police power or nothing. ECI uses deploy the police from different territories to the particular election spot. एवं ECI तार conduct करे total administration टाको. तेणु सेटा तो separate thing. जदि ECI रो power abuse होइछि कि कोन होइछि that is a separate. But आमे आसीबा बर्तन election rule टा. But what election rule says? As per election rule says, he should resign because he has no majority. तेणु मेजोरिटी पार्टी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट as per constitutional law तो constitutional law रे जोटा अछि जेबं सी जेहेतु constitutional post रे still she is also माने सीएम पोस्ट रे ऑफिशियली से साइन करि नांती on his resignation and new CM जे रहिबे oath taking during oath taking सी भी साइन करनांती as a CM तेणु एटा गोटे बर्तन गोटे कौन माने गोटे माने कंट्रोवर्शियल पॉइंट अच्छी जोटा कि यस कॉन्फ्लिक्ट तेणु आम जो यहाँ लीगली एनालिसिस करवा आज पर एसआर बोमई केस रे आपण जदि देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री गोटे जजमेंट देइथिले जे गवर्नर कैन यूज द पावर ऑफ 164 आर्टिकल 164 व्हाट 164 प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट यस व्हाट 164 स्टार्ट्स व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड how it will be imposed तो सेतरे कोन हबो 164 रे गवर्नर will give the माने कोन direction or order to the parties to test their majorities that is called floor test where will be floor test not at governor's office floor test will be done at the floor of assembly who will be the give the majority MLAs member of legislative assemblies who has the majority MLAs so they can form the government they can enjoy the power so ये जो फ्लोर टेस्ट पाई जदि से गवर्नर आम ये आ गोटे पॉइंट देखा has the governor has the power to dismiss the CM yes तो सेटा जदि आम देखा तो governor power to dismiss a CM is having certain limitations that is a power is limited the governor can give the letter to the if the CM will not resign if Mamata Banerjee will not resign now जदि से resign न करंदी ताल तम गवर्नर कोन ऑर्डर करिवे गवर्नर ऑर्डर करिवे किमा लेटर करिवे you should give your majority show your majority if he can show the majority at the floor test at the test of not at governor's office at the office of assembly yes at the assembly जदि से assembly रे floor test रे if she will be win floor test रे तकर majority आसिला then she can enjoy the power or if she cannot justify the majority then she should automatically resign जो अदर जिनस गुड़ा से एंगल ले कहउचंदी से तो सुप्रीम कोर्ट रे he is preparing now to supreme court तेणु abusing the election commissioner or anything else that is a different part that she can take the shelter of law anyone can take the shelter of law as per law से तो सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबे सुप्रीम कोर्ट रे एटा हियरिंग होबो सेटा तो लेटर ऑन बट एट प्रेजेंट जोटा रहउचे एट प्रेजेंट who will form the government at West Bengal तेणु if she has the power to show the majority then governor should ask her to show their majority if she cannot show the majority then she will not विधानसभा तकर संख्या प्रमाण न दे परिबे तो गवर्नर क्षमता अछि कि तांको अपसारण कर नहीं गवर्नर तांको लेटर करिवे टू फ्लोर टेस्ट टू शो द हां किंतु यदि गवर्नर ता से सामना रे से फ्लोर टेस्ट रे तांको संख्या प्रमाण न दे परिबे एवं से जिद्दी करिवे मु मुख्यमंत्री इस्तीफा देबी नहीं मोर मोरल विक्ट्री अछि तांको सेठी गवर्नर सैक करि पाइबे नहीं करि परिबे काइना जेहेतु फ्लोर टेस्ट रे से लेटर करले एवं फ्लोर टेस्ट रे जोटा असेंबली रे फ्लोर टेस्ट तांकर मेजॉरिटी से देखै परले नाही
then governor can letter her to resign. Governor can letter kari order kari to resign and so that I can give the another party to show their majority. Jodi se majority dekhi parleni se puni BJP ki puni another option debe to show their majority. BJP, if BJP show their majority, then BJP will give the BJP will stand with the government. BJP will enjoy the government. ଯଦି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି ବିଜେପି ଯାଇ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସକାଳେ ସବ ଦେଖେଲା ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବନି। No, because of she is now if the CM deny to resign, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡିନାଇ କରୁଛନ୍ତି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ସିଏମ ଯଦି ରେଜିଗ୍ନେସନ ନ ଦେବେ another CM oath taking କେମିତି ହବ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଭର୍ସେସ ଜୋ ବାଇଡେନ ଇସ୍ୟୁ ଇନ ୟୁଏସ୍। ସେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବୁଝିଲୁ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ କଣ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଯଦି ନ ଦେବେ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଫିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତେଣୁକରି ଏଗୁଡି ଯୋଉ କହନ୍ତି ମୋରାଲ ଭିକ୍ଟ୍ରି କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ନା ଅଛି। ସେଗୁଡା କିଛି ଲିଗାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଲିଗାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ତାର। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଇଫ୍ ସେ ଯଦି ଡିନାଇ କରୁଛନ୍ତି ରିଫ୍ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କରିବେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଗେଇବେ ଯେ ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଦ ମେଜରିଟି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେଜରିଟି ଅଛନ୍ତି କି? ଯଦି ମେଜରିଟି ଅଛନ୍ତି ୟୁ ଶୋ ଦ ମେଜରିଟି ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଦ ଚେୟାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେଜରିଟି ନାହିଁ ରିଜାଇନ୍। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସୁଡ୍ ଅର୍ଡର। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସଠିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସି କ୍ୟାନ୍ ଟୁକ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ସୁପ୍ରିମ ଅପିସ୍ କୋର୍ଟକୁ ବି ସେ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି then that is another issue. But once ଗୋଟେ ruling actually as per our constitutional point of view, who will have the majority, he will stand with the government, he can form the government. ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ମେଜରିଟି ଅଛି, ବିଜେପି now legally ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କଣ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହିପାରିବେ? maybe